अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहला मरहबा जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी सब्सक्राइबर्स और जितने भी देखने वाले हैं, आप सब लोगों को आज हम शुरू करने जा रहे हैं मेरी नमाज कोर्स। नमाज को उसके सही अरकान और शराइत के साथ अदा करना। आप सब लोगों को मालूम है कि दीन इस्लाम के 5 अरकान में से नमाज जो है उसका बहुत अहम रुकन है। एक मुसलमान और काफिर के दरमियान में जो मवाजना अगर किया जाए, जो उनमें फ़र्क करती है, वो नमाज ही है। काफिर नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह की इबादत नहीं करता, अल्लाह को नहीं मानता, जबकि मुसलमान अल्लाह को मानता है, लेकिन अगर वो नमाज नहीं पढ़ता तो वो अल्लाह की नहीं मानता। नमाज दीन इस्लाम के 5 अरकान में से एक अहम रुकन है। तो इस कोर्स में इंशाल्लाह ताला हम स्टेप बाय स्टेप्स देखते रहेंगे। नमाज का जो तरीका है भी देखेंगे, नमाज याद भी करेंगे। देखते हैं कि अल्लाह ताला हमें किस तरीके से लेके चलते हैं इस कोर्स में। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत सा कह लेंगे PDF है, एक बहुत खूबसूरत बुक है दारुल इस्लाम की। बच्चों के लिए बेसिकली यूज़ की जाती है। पिक्चर्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हो जाती है स्टूडेंट्स को। इससे टीचर्स को हेल्प हो जाती है कि वो स्टूडेंट की हेल्प करते हैं कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप और पिक्चर के ज़रिए हम उन्हें सिखाते हैं कि नमाज को किस तरीके से अदा किया जाए। ये बहुत हेल्पिंग मोड हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं जी। हम इस PDF को देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सुन्नत के मुताबिक है हमारे पास ये नमाज का जो PDF है। वाक़िमुस्सलात वातुज़ ज़कात वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह। और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, और जो भी भलाई तुम अपने लिए आगे भेजो उससे अल्लाह के यहाँ पाओगे। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक हदीस से शुरुआत हुई है, और उसके बाद जो नमाज की रखते हैं वो सिखाई गई हैं। मैं आपको एक टेबल बनाया हुआ है मैंने, और उसके ज़रिए मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कितनी रखते होती हैं, क्या हिसाब किताब है। पहले हदीस देख लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उसी तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा। सबसे पहले इस हदीस को जान लेना बहुत ज़रूरी है, तब हम इस चीज़ से बाहर निकल आएंगे कि मर्दों की और औरतों की नमाज में क्या फ़र्क है, बच्चों की और औरतों की नमाज में क्या फ़र्क है, औरतों की और बच्चों की नमाज में क्या फ़र्क है, बच्चों की और मर्दों की नमाज में क्या फ़र्क है। ये जितने भी सवालात हैं वो सारे के सारे माइंड से कह लें डिज़ोल्व हो जाएंगे इस हदीस को पढ़ते ही कि तुम उसी तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा। बड़ा छोटा, मर्द औरत, नमाज एक ही तरीके से पढ़ी जाती है। आगे चलते हैं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नमाज बाद वालों तक पहुंचा दिया। सहाबा कराम का बयान करदा तरीका नमाज आप आइंदा सिफात में मुलाहिज़ा करेंगे। ठीक है जी। फ़र्ज़ नमाजें और सुन्नतें। फ़र्ज़ नमाज वो कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा पढ़ी, कभी भी उसको नहीं छोड़ा। सुन्नतें 2 तरह की होती हैं, मुक़्दा और गैर मुक़्दा। मुक़्दा जो हैं सुनते वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा पढ़ी हैं, गैर मुक़्दा कभी पढ़ी हैं कभी नहीं पढ़ी। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है। बड़ों के लिए मैंने बताया है, छोटे बच्चों के लिए अभी थोड़ा सा ये न्यू चीज़ है, बट इंशाअल्लाह ताला समझ आ जाएगी। ये जी हमारे पास टेबल, और जिसके ज़रिए मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि किस तरीके से हम ये टेबल याद कर सकते हैं कितने आसानी से। ग्रीन कलर देख लीजिए, मौक़दा जो मैंने वर्ड पढ़ा था, मौक़दा और गैर मौक़दा। ठीक है, और मौक़दा है यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया, और इसके बाद जो ब्लू कलर है, ग्रीन के ऊपर मौक़दा लिखा हुआ है, और जो ब्लू कलर है वो है जी वाजिब। गैर मौक़दा का यहाँ पे टेबल अभी नहीं नज़र आ रहा, खैर मैं उसको साथ बताती जाऊँगी। फ़जर के देख लीजिए, फ़जर की 2 सुन्नतें। ग्रीन का मतलब है मौक़दा। मौक़दा का मतलब क्या होता है, MUAKKADAH, और मुक़्दा उर्दू में भी आप लोगों को लिखना आता होगा। इसका मतलब है कि वो सुन्नतें या वो जो भी 2 रखते हों, 4 रखते हमने पढ़ी हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं छोड़ी वाजिब के अलावा। तो फजर की नमाज की 2 सुन्नतें, पहली वाली मौक़दा है, आप इसको कभी नहीं छोड़ सकते। आप सफ़र में हो
یا آپ حضر میں ہوں یعنی کہ گھر ہوں یا سفر میں ہوں، آپ فجر کی 2 سنتوں کی قصر بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی، 2 سنتیں لازمی پڑھنی ہوتی ہیں. سنت ہوتی ہے 2 فجر کی، پھر اس کے بعد 2 فرض ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جی آگے دیکھ لیں، سب فری ہے، یہ باقی چیزیں رہتی 4 ٹوٹل اس کی رکھتے ہوتی ہیں فجر کی. نیکسٹ ہے جی ظہر کی پہلی 4 سنتیں موقدہ ہیں، اس کے بعد 4 فرض ہیں، اس کے بعد والی 2 سنتیں جو ہیں وہ بھی موقدہ ہیں، اس کے بعد 2 نفل ہیں، اور یہ غیر موقدہ میں آ جاتے ہیں. آپ لوگوں کو بتاتی چلوں، غیر موقدہ کا یہاں پہ کلر ہم وائٹ رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، غیر موقدہ وہ جو کبھی پڑھی اور کبھی نہیں پڑھی. ٹھیک ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھی اور کبھی نہیں پڑھی. ٹوٹل اس کی 12 ہیں. نیکسٹ چلتے ہیں جی عصر کے اوپر. عصر کی پہلی 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں. غیر موقدہ میں نے آپ کو کیا بتایا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا اور کبھی نہیں پڑھا. یہ مطلب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن یہ جو گرین والی ہے موقدہ، یہ کبھی سنتیں نہیں چھوڑ سکتے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کبھی نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے، ہم چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں چھوڑ سکتے، یہ انسان کی اپنی چوائس پہ ہے. اب بعض لوگ فرض کے اوپر رہتے ہیں، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ سنتوں کی بھی توفیق دیتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقدہ جو ہے وہ نہیں چھوڑی. پہلی 4 جو سنتیں ہیں عصر کی وہ غیر موقدہ ہیں، اس لیے آپ سب لوگوں نے ہمیشہ یہی سنا ہوگا کہ 4 فرض ہی ہوتے ہیں عصر کے. غیر موقدہ بیسیکلی جو ہے وہ نہیں اتنی زیادہ ہوتی. جیسے یہ 2 نفل ہیں، بہت لوگ ہیں جو 2 نفل یہ پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو 2 نفل نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، 4 فرض تو اس کی ٹوٹل 8 ہو گئی. اس کے بعد مغرب ہے جی، ہمارے پاس پہلے 3 فرض ہوتے ہیں مغرب کے، اور اس کے بعد 2 سنتیں ہوتی ہیں اور 2 نفل ہوتے ہیں. 2 سنتیں یہ کون سی ہیں؟ موقدہ ہیں. ٹوٹل 7 ہو گئی. عشاء 4 پہلی سنتیں غیر موقدہ ہوتی ہیں، 4 فرض ہیں. ٹھیک ہے، 2 بعد والی سنتیں موقدہ ہیں. اس کے بعد نفل آ جاتے ہیں. 3 وطر واجب ہیں، پڑھنے ہیں، اور وطر پہ انشاءاللہ ڈیٹیل بات کریں گے اس کے طریقے کے اوپر بھی. پھر اس کے بعد 2 نفل آ جاتے ہیں 17. ٹھیک ہے جی. اور اس میں سے آپ جو ہیں اپنی آسانی کے لیے کیا کیا چیزیں پڑھ سکتے ہیں، 4 فرض پڑھیے، 2 سنتیں جو ہیں وہ موقدہ ہے وہ پڑھیے، اور اس کے بعد اپنے وطر مکمل کر لیجیے. ٹھیک ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اتنی لمبی نماز، جو کہ غیر موقدہ بھی اس میں چیزیں آ جاتی ہیں، ہم اس کو اتنی لمبی نماز دیکھ کے سوچ کے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ نماز تو بہت لمبی ہے، میں تو نہیں اتنی پڑھ سکتی. ٹھیک ہے، تو ضروری چیزیں ہیں اس کو پڑھیے، 4 فرض پڑھیے، 2 سنتیں پڑھیے، اور اس کے بعد اپنے وطر مکمل کر لیجیے. چلیں جی، اس پر جمعے کی نماز ہے، 4 اس کی سنتیں. خیر اس کو ابھی فی الوقت تو ہم نمازوں کی بات کریں، جمعے کی بات کریں گے، لاسٹ پہ ایک ٹاپک رکھیں گے جمعے کے متعلق. تو یہ تھا ہمارے پاس ٹیبل. ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ ہم نے کس طریقے سے سنت، فرض اور وطر، نوافل ان سب کو ڈیوائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، موقدہ پڑھیے، اپنی روٹین میں شامل کیجئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں چھوڑا. غیر موقدہ آپ کو پتہ ہے، آپ نے خود بھی کبھی نہیں سنا ہوگا. اچھا بہت لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اچھا اس کی جو پہلی 4 جو سنتیں ہوتی ہیں عصر کی، 4 سنتیں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ غیر موقدہ ہیں، کبھی پڑھی ہیں اور کبھی نہیں پڑھی. کلیئر ہو گئی بات؟ اس کے بعد ہے جی بس میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم نے آج سنت اور فرض کو ڈسکس کیا ہے، اس میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں نمازوں میں. انشاءاللہ تعالیٰ کل سے جو ہے ہم سٹارٹ کریں گے دعائے استفتاح سے پہلے. ہم نے نماز کی نیت کے بارے میں ذرا تھوڑا سی ڈیٹیل بات کرنی ہے، نیت سے ریلیٹڈ، کہ جو بھی چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں اس میں کون سی حقیقت والی چیزیں اور کون سی حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. چلیں جی، آج کے لیسن یہیں تک کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.